हांव विचारूंक सोदतां स्टार एलक्यू नंबर 2B. Target number 2B, Minister for Labour. Sir, per cyclostat. सभापती महोदय, ह्या प्रश्ना फाटली पार्श्वभूमी हांव हांगासर विशद करतां. मुद्दो असो आसा, गोंय इमारत आनी इतर कामगार कोविड-19 मदत येवजण, जाका आतां गोंयकार लेबर गेट स्कॅम म्हणून समजतात, ही येवजण बांदकाम क्षेत्रांत काम करपी कामगारां खातीर म्हणून दिनांक 5 जून 2020 ह्या दिसा माननीय महसूल मंत्री मॅडमीन विधान केल्लें. तातूंत 9,393 लाभार्थी आसात. तांकां एकूण रुपये 5,60,00,000 इतकी रक्कम लाभ जाल्या. पण म्हाका उत्तर मेळ्ळां तातूंत 7,335 जाणांक 4,41,00,000 रुपया मेळ्ळ्या. आतां मदले 1,19,00,000 रुपया खंय गेले ताजो हिशोब अनुत्तरीत आसा. सभापती महोदय, दिनांक 28 मार्च 2020 ह्या दिसा माननीय मंत्री मॅडमीन ह्या येवजणे बद्दल माहिती दिवपाक 4 वेळा ट्वीट केलें आनी सांगलें की बहुतांशी कामगार हे पेंटर आनी सहाय्यक आसात. तथापि खरे कामगार बिचारे ट्विटर खंय पळयतात, तांकां खरें म्हणजे हाती वयल्या पोटाचे लोक ते, तांकां काम करतले काय ट्विटर पळयतले. पूण BJPच्या कामगारांक ही खबर आशिल्ली. हातूंत सभापती महोदय, आमकां माहिती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे श्रीमती मोहिनी तारी हेल्पर, पाळी, कोठंबी. सांग तर नाव घे तूं, म्हाका काय हरकत ना, पण BJPचे कामगार म्हणून वेगळे ना, सगळे कामगार आसात. श्रीमती मोहिनी तारी हेल्पर, पाळी, कोठंबी तुमच्या मतदारसंघात. आमच्या ऑपोजिशन लिडरांक ती नाव घेता तो सांगता ती. श्री मंगेश सोडणकर, पेंटर, विद्यमान पंच, ओशेल पंचायत म्हजो मतदारसंघ. हाजो खरो व्यवसाय हो नुस्तें विकपी. तो आतां पेंटर कसो जालो तो म्हाका कळना. मंत्र्यान बी ताका आपोवन व्हेल्लो काय कितें, पेंटींग करपाक कितें तें कांय म्हाका खबर ना. पयल्या मंत्र्यान येल्लो तो. श्री सदानंद बागकर, रेवोडा पंच, ब्लँक आसा, काम कितें तें उत्तर दिवना. श्रीमती मनीषा नायक, ZP कॅन्डिडेट, हळदोणा, कामगार रजिस्टर दाखयता. सभापती महोदय, आमच्या पार्टीन आनी कांय एक्टिविस्ट हांणी जेन्ना हो घोटाळो उगडकीक हाडलो तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान विधान केलें की आनीक 4 सरपंच हातूंत सामील आसात ते कोण. येवजणेचे पयशे जांकां वितरीत केल्या तांची जुजबी जाणीवपूर्वक व्यक्तिशः माहिती घेतल्या अशें दाखयलां, पण खात्री करून घेवना. सभापती महोदय, हाजेर म्हजे 3 पुरवणी प्रश्न आसात. हो सगळो जो चुकीचो प्रोसिजर केला तो कोणें? माननीय मुख्यमंत्र्यान, मुख्य सचिवान, कामगार सचिवान, कामगार कमिशनरान, काय माननीय मंत्री मॅडमीन? स्वाभिमानी गोंयकारांनी विविध कराच्या रुपान, उदाहरणार्थ विजेचें बिल, उदकाचें बिल, GST अशे अनेक कर काबाड कश्ट करून भरिल्ले आसात. तांकां हक्क आसा जाणून घेवपाक की तांच्या पयशांचो विनियोग हें सरकार कशा तरेन करता. आणि म्हणून एक लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यान हांव समस्त स्वाभिमानी गोंयकारांच्या वतीन
विचारता की या सगळ्या गैरव्यवहाराक जबाबदार कोण. पुरवणी प्रश्न 2 सभापती महोदय, क्वेश्चन बी चे उत्तर चुकीचे आसा. This is one. कितक्या कामगारांक वितरण जाला हाजेर माननीय मंत्री मॅडमीचें उत्तर जुळना. पुरवणी प्रश्न 3, व्हेरिफिकेशन आतां केला, पयलीं कित्याक करूंक ना. हे जे पयशे आसात ते सरकारान वसूल केल्या की तांणी आपण जावन परत केल्या. हो जो गुन्हेगारी स्वरुपाचो केशी आसात ताजेर कितें कृती करतले, आनीकूय ह्या येवजणेचे पयशे वितरीत जावपाचे आसा काय कितें. सभापती महोदय, माननीय मॅडमीन हाजेर उत्तर दिवचें अशी हांव विनंती करता. Speaker, sir, first let me make a clarification here. Like the opposition keeps saying it's a Labourgate scam. But let me assure you, first and foremost, it's not a scam. So I don't know, I'm making it very clear to you, it's not a scam. And if you're confused with the numbers, and you have said the number of beneficiaries under BOCW, the COVID-19 scheme, is 7,335, okay? Now, the actual beneficiaries were 13,477 were the actual beneficiaries. But, however, 1,744 transactions failed because of certain bank details which were not complete. So, the total amount is 7,355 were the actual transactions. Yeah, 7,355, not 35, 55 were successful, and the amount which was dispersed to them was 4 crores 41 lakhs and 30,000. Now the other question you asked, what procedures were followed. So the procedure here which was followed was they were asked to give a self-declaration. So whoever was involved in construction, they were asked to give a self-declaration, and the self-declaration was collected from the individual people. And we had a special camp for registration. So the inspectors went to different panchayats to collect information from them on the number of laborers that were there, because from the panchayats, I think you'd get the correct information of how many laborers were there in each constituency. स्पीकर सर, काय ना स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय, तुमी एक कंपनी अपॉइंट केली लेबर नेट म्हणून फॉर डुईंग ट्रेनिंग ऑफ दीज वर्कर्स, and that company was supposed to be paid, म्हणजे ट्रेनिंग करतात ह्या वर्करा फाटल्यान 4,800 रुपया कंपनीक 4,800 वर्कराक अशें पे करपाचें. म्हाका इन्फॉर्मेशन दिलां, म्हजो एक क्वेश्चन आसा, आय ऑल्सो हॅड ए क्वेश्चन. म्हजो इन्फॉर्मेशन दिलें तेन्ना तुमी ट्रेनिंग पिरियड दाखयला पळय, 29 फेब्रुवारी, 13 मार्च, 16 मार्च, एका फाटी 12 पंचायत, एका फाटी 6 पंचायत, एका फाटी 7 पंचायत, तेन्ना आशिल्लो जिल्हा पंचायतीचो कोड ऑफ कंडक्ट आसतना ट्रेनिंग प्रोग्राम कसो केलो, आणि नॉट ए सिंगल वर्कर. स्पीकर सर, मातसो इंटरप्ट करता, म्हाका खबर आसा म्हणून तो विशय, कारण ही ट्रेनिंग पिरियड जो आहा पळय न्ही, ही खूब पयली ट्रेनिंग घेतलेली. इट इज नॉट ड्युरिंग दॅट पर्टिक्युलर पिरियड, कारण ही एजन्सी सुद्धा अपॉइंट केल्ली आहा पळय न्ही, म्हाका इतलेंच जाय, तुमी 4,800 रुपया कंपनीक पे केल्या, 4,800 रुपया ट्रेनिंग पे करूं ना. यू आर पेड 2.48 crores काय कितल्या कंपनीक पे केल्या. एका वर्कराक तुमी सर्टिफिकेट दिवं ना, एका वर्कराक तुमी 4,800 रुपये पे करूं ना. So how it is possible? No, sir. Once the training is done, they get the money. Once they attend the training, the money is given to the people who come for the training. How much money? स्पीकर सर, ती एजन्सी जी अपॉइंट केला पळय न्ही, ती एजन्सी अपॉइंट केला पळय न्ही, ताजी इन्क्वायरी ऑलरेडी मिनिस्टरान सुरू केल्या. तेजी फुडली इन्क्वायरी करपा लायता हांव. कारण कितें जाला की तांच्यांनी गरज ना, इन्क्वायरी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करता. डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू केल्या मॅडमीन, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू केल्या त्याची, आणि त्या खातीर तिणी जो ताका पेमेंट ट्रेनिंग केल्या उपरांत पेमेंट दिवपाक जाय आसलो आनी बाकीचे जे विशय आसा ते भितर बरेचशे विशय पेंडींग आसा, हे केल्या तिणी. And LabourNet is most for registration actually. स्पीकर सर, मंत्र्यान 5 जुनाक स्टेटमेंट काडिल्लो 5 कोटी 60 लाख म्हणून. आज मंत्री म्हणटा 4 कोटी 41 लाख. हो घोळ जाला म्हणून हे स्कॅमूच म्हणून लोक आयुक्तान सांगिल्लें आहा.
चीफ सेक्रेटरीन एफिडेविट फायल केल्लें आहा स्पीकर सर हे स्कॅमूच व्हेरीफाय करप ना म्हणटा ते कित्या वयल्यान आमदारा कडेन व्हेरिफिकेशन मागता तुमी वर्करांक अशेंच दिले तुमचे वर्कर इलेक्शनाक उबे राविल्ले पेंटर कशे जाले वर्कर खंयचे ट्विटराचेर येवंक शकता स्पीकर सर हाका हाऊस कमिटी जाय सीबीआय इन्क्वायरी जाय हे दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट स्कॅम्स स्पीकर सर त्या एजन्सी जी एजन्सी अपॉइंट केल्ली लोकायुक्तान हे धरिल्लें आहा जी एजन्सी लोकायुक्त अपॉइंट केअर केल्ली करना त्या एजन्सीचे ते काम आशिल्लें आणि त्या एजन्सीन ते काम करूंक ना सर लोकायुक्तान म्हणला की सिरियस इरेग्युलरिटीज जाल्ल्या ना स्पीकर सर जाऊ, ती एजन्सी chief जी secretary appoint केल्ली affidavit त्या file केल्या. एजन्सीन आमकां training हांगा घेता house आसतना committee जाय. verify करपाची गरज असते स्पीकर आणि म्हाका सर, दिसता सगळे ते एजन्सी पैसे ज्या गोड पळय न्हू, बंगाल केल्ले आपलें आहा. काम व्यवस्थित कोविडाच्या करून नांवान त्या पैसे एजन्सीन खाल्या. करपाची गरज आसा स्पीकर कारण त्या सर एजन्सीन ते कोविडाच्या करपाक जाय. नांवान गोर गरीब जनतेचे पैसे खावपाचो हो पयलो आयटम स्पीकर सर हे House पैसे committee गोंयांतल्या जायच. लेबरा House खातीर गेल्ले committee आसा म्हणटा ती जायच. आणि गरज ना आमी इन्क्वायरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत चालू केल्ली आसा चार सरपंच म्हणटा मुख्यमंत्रीच म्हणटालो हाऊस कमिटी जाय हाऊस कमिटी